Kamatay aning jam. Uy, gidipinsahan gidin taon niyang tama niyang amo og iyang gidaig. Iyan ang gigamitan og pinakakusga niya nga English, no? Apan dili convincing, gamiti ka siya British accent siyang. Basin pa man. Pero dili gyud jam. Uy, kay kabalo ka nga ano. Ang imong amo nga imong gidipinsahan og gidaig, wa gyud mi nakitang kaayuhan jam. Ug ikaw mismo sa imong social media, ang imong kinabuhi gubot pa sa lukot kaila kag magpanti ka o magpakita ka na imong tigol, unya magbiga-biga ka ni sakay kag motor imong gidasok-dasok og tama ng imong tutoy sa buko-buko sa driver. Unya magsigi kag pangaway, magsigi kag panaway. Kuno abog, bugo o uban pa. Nagtuo kag perfect na lang jud ka. Pero ang kamatuoran jam no, unperfect baya ka. Luoy po din taon. Busa ako pa ni mo jam no, magbago ka, magminaayo ka. Habang duna pa'y pag-asa. Ay, tamang.